নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। নিৰ্বাচনৰ মাজতে নিউজ 18 নেটৱৰ্কত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সাক্ষাৎকাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে, নিজেও নাখাওঁ, আনকো খাবলৈ নিদিওঁ আৰু যাৰ পৰা খোৱা হৈছে তেওঁলোকক ওলোটাই দিয়া হ'ব। যাৰ পৰা ধন লুট কৰা হৈছে, মই নিশ্চিতি দি কৈছোঁ যে সেই ধন তেওঁলোকৰ কাষ পাবগৈ। कभी उड़ती है बात कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक नारा उठता है, भले ही आप ना देते हो, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। अब बात हो रही है एपेटाइजर 10 साल था, अब मेन कोर्स आना बाकी है। तो अब ये मेन कोर्स क्या है आने वाले थर्ड टर्म के लिए, इसको देश की जनता भी जानना चाहती है हम लोग। उसके बहुत सारे पहलू हैं। देश को आगे ले जाने का बहुत सारे पहलू हैं। अगर मैं कहूँ कि भविष्य में देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, अब ये पूरी तरह हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा में है। अब टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव है, ट्रांसफॉर्मेटिव है और इजीली एक्सेस है, यानी हर व्यक्ति बहुत अडप्ट कर लेता है तुरंत। ऐसी स्थिति में अगर आप बड़ी सहजता से चले तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्कोप है। जहाँ तक मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं, उसको आज की जो मेरी वो देशी भाषा है, आप लोग जो इस दुनिया से हैं वहाँ कहते हैं करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस, तो वो मेरा रहेगा ही। लेकिन एक चीज अब मैं और उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे इस प्रकार से काम करने वाली इंस्टीट्यूशंस है, उसमें की समाज में एक प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। दुर्भाग्य से हम हमारे देश में जो मुझे अनुकूल नहीं वो सब निकम्मा, ये जो सोच है ये टोटली अनडेमोक्रेटिक सोच है और उसी में से कुछ पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, वो उसी सोच का परिणाम है कि रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अनुकूल नहीं हो। बॉयकॉट, वो अनडेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र की हत्या है वो। और इसलिए हमारी इंस्टीट्यूशंस के साथ भी वही हो रहा है। जैसे पत्रकार के साथ हो रहा है, तो मेरे अनुकूल नहीं तो निकम्मे। तो इंस्टीट्यूशन, तो मेरे घर पे रेड मत करो, मैं तो चोरी करता रहूंगा, तो इंस्टीट्यूशन निकम्मी। ये जो लॉजिक चला है, मैं उसका उपाय क्या? उसका उपाय यही है कि हमने ऐसी शख्सियत और ऐसी शक्तियां, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा लीजिए। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बढ़ाओ कि फिर कोई उसको हाथ नहीं लगा पाएगा। চাৰ্লছ সোভৰাজৰ দৰে কেজৰিৱালৰ সাক্ষাৎকাৰ লোৱা হৈছে। কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে আছে গুৰুতৰ অপৰাধৰ গোচৰ। এইদৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালকো কটাক্ষ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে, কেজৰিৱাল ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ মাজত আছে, তাৰ পাছতো কেজৰিৱালে সংবাদ মাধ্যমক কেনেদৰে সাক্ষাৎকাৰ দিব পাৰে বুলি প্ৰশ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 40 दिन तिहाड़ में गुजारे, बाहर चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मतलब वो इकोसिस्टम या वो खुद इसको अपनी जीत बता रहे हैं, जैसे घोटाला हुआ नहीं। वो कह रहे हैं कि मुझे चुनाव जिताओगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा और रिजाइन बिल्कुल नहीं करूंगा, ये सब प्लॉट था मेरे अगेंस्ट। वो कह रहे हैं कि ये बेल है, मेरी जीत है। इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत उनका जो मामला चल रहा है उस पर कोई भी टिप्पणी करूं उचित नहीं है, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है। मेरी चिंता कोई व्यक्ति नहीं है, मैं तो अदालत ने क्या कहा उसके पर अगर ध्यान केंद्रित करूं तो शराब घोटाले में हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है, मैं उसको तो मानूंगा। एजेंसी ने क्या किया है छोड़ो, किसी बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है वो छोड़ो, वो स्वयं क्या कहते हैं वो छोड़ो। कम से कम हाई कोर्ट ने शराब घोटाले के लेके बारे में जो कहा है और बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है। अब चिंता का विषय ये है देश में, और जो गंभीर है, कि सार्वजनिक जीवन में कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी, अपनी खुद की बातों पर भी कोई कमिटमेंट नहीं रहेगा।
सार्वजनिक जीवन में एक जमाना था, स्कूल में कोई बच्चा अगर कॉपी करता है और पकड़ा जाए तो महीने भर स्कूल नहीं आता था। उसके माँ बाप भी शर्माते थे, यार मेरा बेटा एग्जाम में कॉपी करने में पकड़ा गया था। ये स्थिति थी, यानी इन चीजों को बुरा माना जाता था हमारे समाज में। आज बेशर्मी के साथ सजा जिनको हो चुकी है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, उनको कंधे पे लेकर के आप सार्वजनिक रूप से नाच रहे हो। ये जो पतन हुआ है वो चिंता का विषय है। मुझे कोई पर्सन से लेना देना नहीं है। अगर ये हुआ तो भ्रष्टाचार की होता क्या, पहले जमाने में डाकू होते थे, महिमा मंडन होता था उनका, वो डकैती करते थे, महिमा मंडन होता था। समाज में अखबारों में भी, मैं जो पहले के जमाने में 2-2 पेज स्टोरी, कवर स्टोरी मिलती थी उनको कि ऐसा ऐसा उसका तो जीवन ऐसा, वो तो ऐसा कर सकता है, और वो बड़े बन जाते थे। दुर्भाग्य से अब राजनेताओं को ये बेनिफिट मिलने लगा है कि इतना भ्रष्ट लोगों का। मैं तो हैरान हूं कि कोई अखबार वाला किसी भ्रष्ट व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जाए। एक चार्ल्स शोभराज मैंने अखबार देखा था कि लोग इसका इंटरव्यू करने जाते थे, और आज मैं देख रहा हूं। वरना कोई भाई अब इनके विषय में एक बार क्लियर हो जाए तब तक रहने दो। ये पतन है समाज जीवन का, मेरी चिंता वो है। লখিমপুৰৰ খেলমাটি কাণ্ডৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত অব্যাহত। লখিমপুৰৰ খেলমাটি কাণ্ড আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছামীৰ মৃত্যুৰ পাছত যি ধৰণেৰে আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল খেলমাটি থানাত, আৰু সেই ঘটনাৰে জড়িত 13 অভিযুক্তক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধৃত অভিযুক্তৰ সংখ্যা ইয়াকে লৈ 14 জনলৈ বৃদ্ধি পালে। আৰক্ষী চকীত আক্ৰমণ, আৰক্ষীৰ বাহনত আক্ৰমণ, সাংবাদিকক আক্ৰমণৰ অভিযোগত আটক। পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আন এক অভিযুক্তক। বিহাৰৰ জাহাংগীৰ আলী নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ। আৰক্ষীয়ে কৰা শিলাবৰ্ষণৰ নেতৃত্বত আছিল বিহাৰৰ জাহাংগীৰ আলী। আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা আশ্ৰফ আলীৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাছিল জাহাংগীৰৰ। আশ্ৰফৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নথকা স্বত্তেও জাহাংগীৰে প্ৰতিবাদত শিলাবৰ্ষণ কৰাক লৈ উত্থাপন হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ। বিহাৰৰ পাটনাৰ বৈশালীত ঘৰ জাহাংগীৰৰ। 9 বছৰ পূৰ্বে বিহাৰৰ পৰা পলাই আহি লখিমপুৰত আশ্ৰয় লৈছিল জাহাংগীৰে। লখিমপুৰৰ চানমাৰীত ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকি শ্ৰমিকৰ কাম কৰিছিল, আৰু একেলগতে লখিমপুৰত জাহাংগীৰে চলাই গৈছিল গোপনে গাঞ্জাৰ ৰমৰমীয়া বেহা। আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ। আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত থানাত মৃত্যু হোৱা নাছিল আশ্ৰফ আলীৰ। পূৰ্বৰে পৰা হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল আশ্ৰফ আলীৰ। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত এই তথ্য প্ৰকাশ। মৰণোত্তৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছতে আৰক্ষীৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। আই চি দীপাংকৰ চাংমাইৰ লগতে আৰক্ষী জোৱান বৈৰাম দেউৰী আৰু অনিল বৰাৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ। জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকক নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশ। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ ক্ষিপ্ৰ গতিত চলি আছে লখিমপুৰৰ খেলমাটি কাণ্ডৰ তদন্ত। ৰহস্য ভেদ হ'ল। যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল, যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছামী আশ্ৰফ আলীৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি পৰিয়ালৰ লগতে শ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰক্ষী থানাত আক্ৰমণ চলাইছিল, শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল, শিলাবৰ্ষণ কৰিছিল, আৰক্ষীৰ বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছিল, য'ত নেকি আৰক্ষীৰ লগতে সাংবাদিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত, দুষ্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণত। আৰু সেই দুষ্কৃতিকাৰী 13 জনক ইতিমধ্যে যোৱা নিশা আটক কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে 14 অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে, এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু তাৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ, যি ৰহস্য সৃষ্টি হৈছিল আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছামীৰ মৃত্যুক লৈ, আৰু সেই ৰহস্য ভেদ হ'ল। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন সন্মুখলৈ আহিছে, য'ত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত থানাত মৃত্যু হোৱা নাছিল আশ্ৰফ আলীৰ। পূৰ্বৰে পৰা হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল আশ্ৰফ আলীৰ। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত এই তথ্য প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে। খেলমাটি থানাৰ আই চি দীপাংকৰ চাংমাইৰ লগতে আন 2 কনিষ্টবল বৈৰাম দেউৰী আৰু অনিল বৰাৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশ।
লখিমপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো দুটা ডাঙৰ খবৰ ইতিমধ্যে পহিলা খবৰটো আমাক সঞ্জীৱে জনাইছিল 13 অভিযুক্তক যোৱা নিশা আটক কৰা হৈছে সঞ্জীৱ এই মুহূৰ্তৰ আন এটা ডাঙৰ খবৰ যে আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা নাছিল আশ্ৰফ আলীৰ বৰং হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে হয় জনতা সাহেব যে যেতিয়া আশ্ৰফ আলীৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল সেই মুহূৰ্ততে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে এনে কথা কৈছিলো যে আমি ভিতৰুৱা সূত্ৰে জানিব পৰা মতে আশ্ৰফ আলী আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰত মৃত্যু হোৱা নাই তেওঁ আশ্ৰফ আলীৰ গাত বাহ্যিক কোনো আঘাতৰ চিন নাছিল সেই কথাটো আমি প্ৰথমতে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে বাতৰি যোগে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো আৰু তাৰ পৰাই সকলোৱে অনুমান কৰিছিলে যে যেনেদৰে আচলতে এটা পৰিৱেশ ইয়াত সূচনা হ'ল আশ্ৰফ আলীক আৰক্ষীয়ে অত্যাচাৰ কৰি হত্যা কৰিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সূচনা হ'ল সেই কথাটো কিন্তু আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈ আছিলো যে এইটো সন্দেহজনক একে ছাতে কৈ দিব নোৱাৰি যে আশ্ৰফ আলী আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰত মৃত্যু হৈছে আৰু আজি সেয়াই সঁচা প্ৰমাণিত হ'ল যে যেতিয়া নেকি আশ্ৰফ আলী পুৰণি হৃদৰোগত মৃত্যু হৈছে বুলি ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে তেতিয়া লগে লগে যিগৰাকী ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষী তিনিগৰাকী আৰক্ষী এগৰাকী SI দীপাংকৰ চাংমাই লগতে দুজন কনিষ্টবল যাক নেকি নিলম্বন কৰা হৈছিলে সেইটো নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানজনে সেইটো এটা অতি ভাল কথা বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ বিনা দুখত এজন কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীয়ে শাস্তি পোৱাটো আচলতে অনুচিত আৰু মই পুনৰ কৈছো যে জয়ন্ত চাওক যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈ থকাৰ সময়তে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে এটা কথা দাবী কৰিছিলো যে গোপন সূত্ৰে আমি এটা তথ্য লাভ কৰিছিলো যে আশ্ৰফ আলী আচলতে আৰক্ষীৰ যি অত্যাচাৰৰ ফলত আশ্ৰফ আলীৰ মৃত্যু হোৱা নাছিলে কাৰণ মৃত্যুৰ কাৰণ বেলেগো হ'ব পাৰে সেইটোৱে আজি সঁচা প্ৰমাণিত হ'ল আৰু আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আচলতে এইটো কাকতলীয়া কথাই আছিলে বুলি ক'ব লাগিব আৰক্ষীৰ দিন হয়তো বেয়া আছিলে যে তদন্তৰ সময়তে সোধপোছ কৰি থকা সময়তে আশ্ৰফৰ এনেদৰে মৃত্যু হ'ল আৰু যদি আশ্ৰফ আলীৰ মৃত্যু নহলহেঁতেন জয়ন্ত আৰু এটা কথা কম যে বঙালমৰাত নকল টকাৰ পিছত আৰু যে এটা ভয়ংকৰ নেটৱৰ্ক সৃষ্টি হৈছে মোবাইল চুৰি লেপটপ চুৰি আৰু চুৰি গেঙৰ যে এটা নেটৱৰ্ক সৃষ্টি হৈছে সেই কথাটো হয়তো আজিৰ দিনটোত পোহৰলৈ আহিলেহেঁতেন কিন্তু আশ্ৰফ আলীৰ মৃত্যুৰ পিছত সেই কথাটো এতিয়া তল পৰি গৈছে সমগ্ৰ গোটেই বিষয়টো আশ্ৰফ আলীৰ মৃত্যু আৰু থানা আক্ৰমণ ইত্যাদি বিষয়টোলৈ গুচি গ'ল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যদি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখে তেতিয়াহ'লে বঙালমৰা ভিতৰুৱা অঞ্চলত সেই নেটৱৰ্কটো বাহিৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু দ্বিতীয়টো কথা হ'ল যে ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যোৱা ৰাতিৰ ভিতৰতে 13টাকৈ থানা আক্ৰমণকাৰী আটক কৰিছে সেই 13জন সন্দৰ্ভত কিবা আৰু তথ্য পোহৰলৈ আহিছে নেকি সঞ্জীৱ সেই 13জন কোনো অপৰাধৰ সৈতে জড়িত আছিল হয় জয়ন্ত সাহেব যে ঠিক 12:30 বজাত লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা সাংবাদিকসকলৰ আগত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব কাক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল কাক আটক কৰা হ'ল এই থানা আক্ৰমণৰ লগত জড়িত সকলৰ প্ৰফাইল যিবিলাক আচলতে আছে গোটেইখিনি আমি এটা এটাকে ফাদিল কৰিম কোন কেনেকে কি কাৰ্যৰ লগত জড়িত কোন আচলতে আশ্ৰফ আলীৰ পৰিয়ালৰ লোক সেইখিনি কথাখিনি আমি গোটেইখিনি সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিম মাত্ৰ আমি বাট চাই আছো লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নামসমূহ যাক নেকি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই নামসমূহ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত আমি এজনকৈ সেই সকলৰ নাম আৰু পৰিচয় বা তেওঁলোকৰ যিখিনি কাৰ্যকলাপ সমুলংকে আমি আমাৰ দৰ্শকসকলৰ আগত দাঙি ধৰিম আমাৰ হাতত এতিয়ালৈকে তথ্য আছে যদিও মই পুনৰ কৈছো যিসকল লোকে থানা আক্ৰমণ কৰিছিলে যিসকল আটক হৈছে এটা কথা আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰো যে তেওঁলোক কিন্তু একেবাৰে চফা ভাৱমূৰ্তি একেবাৰে নিকা ভাৱমূৰ্তি মানুহ নহয় তেওঁলোক বহুতে আৰক্ষী আলহী হৈ হোৱাৰ তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা আছে আমাৰ চকুৰ আগত আমি দেখিছিলো বহুতে ড্ৰাগছ আসক্ত আছিলে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আছিলে চুৰি কাৰ্যৰ লগত জড়িত আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন অপৰাধৰ তেওঁলোকৰ এটা কেৰিয়াৰ আছে বুলি ক'ব লাগিব যিসকল নেকি এতিয়া ডিটেইন হৈছে আৰু সেইসকলৰ নাম গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত নাম যেতিয়া আমাক ঘোষণা কৰি দিব তেতিয়া আমি আইনগত ফালৰ পৰা এটা কথা কৈছো যে তথ্য থকাৰ স্বত্বেও আমি এতিয়া ক'ব পৰা নাই কিন্তু আইনগত ফালৰ পৰা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যেতিয়া ঘোষণা কৰিব নাম প্ৰকাশৰ পিছত আমি সবিস্তাৰে সকলোৰে বিষয়ে ক'ব পাৰিম জয়ন্ত ধন্যবাদ সঞ্জীৱ সবিস্তাৰে জনালে আমাৰ লখিমপুৰৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনে এয়া JP সিঙৰ টুইট নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰৰ টুইট আমি দেখুৱাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত 13 অভিযুক্তক যোৱা নিশা 12:30 আটক কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আজি সবিশেষ জনাব লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু আৰক্ষীৰ গাত যিটো চেকা লাগিছিল আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছামীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি যিটো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনে সকলো স্পষ্ট কৰি দিলে যে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈহে আছামী আশ্ৰফ আলীৰ মৃত্যু হৈছিল
নেটৱৰ্ক 18ৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ আৰু এই সাক্ষাৎকাৰতে মোদীয়ে ক'লে মই শক্তিশালী বিৰোধীৰ অভাৱত ভুগিছোঁ গণতন্ত্ৰত বিৰোধীৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু যোৱা 10 বছৰে ক্ৰমাগতভাৱে বিৰোধীয়ে মোক সমূলি সহায় কৰা নাই ये बात देश में बहुत है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है मोदी जी के खिलाफ ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं हो पाया इसका एक बड़ा कारण ये भी कि ऑपोजिशन के जो नेता हैं जो कैंपेन लीड कर रहे हैं एक तरह से राहुल गांधी हैं 2 दशक से ज़्यादा राजनीति में है पर एक कुछ लोगों का कहना है कि वो मैच्योर उतना नहीं हो पाए और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद राहुल गांधी सबसे बड़ा एक एसेट है बीजेपी का क्योंकि वो ऐसी अब बयान देते हैं कि आपको उससे और एमुनिशन मिलता है कांग्रेस को एक्सपोज करने के लिए आपको लगता है राहुल गांधी की जो ये कमी है उसका देखिए फायदा मैंने अभी तक आपके एक भी प्रश्न का जवाब किसी व्यक्ति के संदर्भ में नहीं दिया है आपने व्यक्तियों का नाम लिया है मैं उससे परे होकर के बात करूंगा और मुझे वो अब मेरी मर्यादाओं का पता है तो मैं किसी के नाम का अपने उल्लेख किया इससे मुझे कोई लेना देना नहीं मैं जनरल वे में आपको जवाब दूंगा लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि एक बहुत ही मजबूत विपक्ष हो बहुत ही सजग विपक्ष हो और सरकार को तलवार की नोक पर चलने के लिए मजबूर करे ऐसा विपक्ष होना ही चाहिए और मुझे इस देश में टैलेंट की कमी नहीं लगती है इस देश में भरपूर टैलेंट है उनको अवसर दिया जाए मुझे लगता था कि 2014 से 2024 एक अच्छा विपक्ष मुझे मिलता मेरे जीवन में कोई कहेगा क्या कमी है तो अब अच्छे विपक्ष का अभाव है मैं कमी महसूस करता हूँ क्योंकि उनसे मुझे कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिल ही नहीं रहा है मैं तो सोच रहा था इन लोगों ने 60 साल सरकार चलाई है तो मुझे सरकार चलाने में सुविधा होगी मैं जाते आते पूछ लूँगा बेचारे बताइए क्या करना है क्या नहीं प्रणब मुखर्जी साहब थे तब तक मुझे थोड़ा बेनिफिट होता था वो अपने अनुभव मुझसे शेयर करते थे लेकिन बाकी मुझे वो बेनिफिट मिला ही नहीं तो मुझे खुद को ही मेरी पार्टी के जो अनुभवी लोग थे उनसे जो मदद मिली उन्हीं से मुझे अपनी दुनिया खड़ी करनी पड़ी और मुझे गुजरात का बड़ा मेरा अनुभव था वो मेरे काम आया विपक्ष किसी भी प्रकार से काम नहीं आया और नकारात्मकता इतनी कि देश हित के अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय जो कभी उनकी खुद की पार्टी के मैनिफेस्टो में है वही आज उनको पॉलिटिकली बेनिफिट लेने के लिए उसे उल्टा करना ये चीज मैं समझता हूं कि चिंताजनक है लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत जैसे लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए सक्रिय विपक्ष होना चाहिए और बहुत ही वेल ट्रेड वेल इन्फॉर्म विपक्ष होना चाहिए इसका लाभ होता है जी मैं गुजरात में था सीएम मेरे यहाँ विपक्ष में जो लोग थे लेकिन सभी सीएम वगैरह बैठते थे तो उसका एक दबदबा रहता था जी और उसका लाभ होता था हाउस में ट्रेजरी बेंच के लोग भी इधर उधर होते नहीं थे जी उसका बेनिफिट होता था अभी तो हालत ऐसी नहीं है जी मेरे दिल में एक दर्द है ये